Lamsogo tipri kharang ngai tongnai bebak takutai bukhuksong rokno norni loge ang komoditipura chini tinini drugs awareness panda o pandawo haina hai oro kereng lainani phaika sar bai borong ganang je chini sar agia bo rung phunungui tongo bo khoroksa tisa eba tabok khebo bo emne political haparabo nor gononugui mankana agi khebo rung phununai haparo tongo khoroksa tisa ambai borong ganan sat Ranjit Kumar Deporma bai kerungaine sat nomor lamsugo tini je drugs awareness panda eba keba je drugs je haste tipra hawo kerunglai tong khatabo drugs bai belai chini chiradau bhabishra bahai ke tamo ongnai hinango tamo ongnai chung tapsu jarpon saimaya ko haini bagai chung tini o drugs no tiye sar bai chung kok salanai sar je bahai ke chung hinango sirar mo chung telangana aboni ni pansama ba kol bahai to kembali mediano chung tabo saimano je drugs যেভাবে চীন সমাজত তাবো খাই করতা আবো বেলাই খাইনাও ওয়ান আমার সিংসা তামনি হিংকানকে আবো এমন একটা জিনিস এসে রূপ খানিয়া আবো ওয়াইসে হাকানকে সমস্ত সোসাইটি আবো ধ্বংস সোসাইটি এসে জাতি ধ্বংস তেমনি কখনো অ্যালকোহল ড্রাগস not only destroy himself but also his family as well as in the society. Oma hai ko bosudu je trapta nai simi bin sorry simi nos ko bosumi don sumia logo bin family bin society bin jati don sumia. Oke oma hai kaisa ruk jin সমাজে তাবো খাপ না বিশেষ করিয়া chini young generation সমাজ ni well wisher যারা কাহাম নেই বড় বড় বেলেছেন চাইতে গো চেষ্টা খাই অবন বাহিকে কাটে নাই বড়িকে মনোরূপ হকনাই হিনে পাড়া পাড়া বড় আলাপ আলোচনা খালাইল সোসাইটি খালাইল বিহার খালাইল ওমাকে বিভিন্ন ভাবে কোন চেষ্টা খালাইল তার সোসাইটি যে তাম নিহিমবা ও রোগ এমন একটা রোগ অমওয়াইসা যদি স্প্রেড থাকে এটা এইচআইভি পজিটিভ যদি মাদা থাকে আবো দেখাবো আবো সলই থাকবে সলই থাকা গাঙ্কা আবো কাইসা নিতে কাইসা আইকেনো সলই থাকা একটা বংশ বিনাশ উঠো আপনি বাগি নাও তাবো যারা সোসাইটিও দংনাই রক যিনি নেক্সট জেনারেশন যাতে কিছু কথারুনগো সাথে ও ড্রাগস হইতে কাপি হই যাতে যিনি সমাজ দেব বসকাল আগক থানানি বাগै जों दाबो जोंनि समाजनि बर' साहित्यआवहाय दङ थारमाने जों नंगौ जे अद्रा बयसा बैसागु हाबगानखाय आबो याकारना मुसुंबो याकार माया मुसुंबो जे इउज खायनो एका पर जों एक्साइटमेन्ट बरक सिया बिसोर जों नंगौ क्लास 9 10 11 12 পড়ার যেরকম খাওয়া একটা এক্সাইটমেন্ট দं বরক সিয়ানো সিনান মুসুঙ্গু নুগ্যানো নাইনো মুসুঙ্গু মানে চা কথক টং কথক নুক কথক অবরত্ন বড় বেলাই কিনা সিনান মুসুঙ্গু এক্সাইটেড एक्चुअली ओ जे सा कथक नुक कथकले अब कि बिनि साक साक रुजि खाइ खलाइमान ना बुमा फुफारां दियै ओ बा सा कथक नुक कथक खलाइले बर टं फुसा टं
আর যারা তো বড় রাম পয়সা বুমা বুফানের উপর মনে করছে একে বুমা বুফানের রাম থেকে পাই কোন রুমনানি এক্সপেন্সেস ওন আবু বড় সি আর যারাও বড় শুধু বমি বুখাও শুধু এনজয়মেন্ট বাহিকাই তো ও যে excitement bin thani de tamani curiosity bodi musumani abuno bo nai dai gero ha bahai anggo no mani no nai ma nai bo tamu abuno bo nai o je jora je stage 9 to 12 ni je stage o stage jodi bono kaham kai nai ke nar mai kai achara outla go actually chini অকারো আগিও বাহাইকে লেখা পড়া রক পরিয়ই শ্রুঙ্গই তো তাবো নি হাই মুকেশ আম্বানি হাই তো অঙ্গই মাইয়া হাইফানো যে বড়ব যে পরি ফাইমানি শ্রুঙ্গই ফাইমানি আগিন অকার সাকারা বড়ব মাইক্লো বতই খবসালে নুঙ্গই দङ তাকসু যারা বুসা বতই রংন তুইদুল দङ 근데 따봉이 그냥 이제 따봉이 이제 제라이렇게 이제 머리 뜯을 거는 드락사 시나이 드락사 그 따봉 뭐라 시들 때는 자유도 애들 사 이게 어머니 따봉 사나이 거 아기미 바이 따봉이 이제 돌아나 되게 주는고 지니 스강 지니 마마성 지니 바바성 지니 아마성 보리 불러 앞으로 পড়াশোনানি দিকে চিনি সোসাইটি ওটা চিনি চতুরাশিস বড় গাছ ইন্টারেস্টেড আপনি যে পরিণাইন তাম হিমবা বড় কেন কলম বুঝুগো যে মাই খাই লাগন বুঝুগো সে মাই খাইও অম হাই হিনে পড়াশোনা বড় আপনি উৎসাহ হয়ে আবো 50-60 নি 10 হবো ingangkai tabuk sunu katabuk ni jaman awal je langun busuh mai kai dia kolom busuh si mai kai tahu hai dia ba jaga jo mi kai jamai kiri agi chini sutura sesung durum jaga temu tak sabu tu busuh borara tino bagway daga dano ada kali situ ya oma hai ke bor langun jeng suai sini ba abuni bagi no tabuk the important education শিক্ষা ছাড়া লাগুনি যুগ বাজি থানানি কোনো লাভা করে বনি বলিল এবং শিক্ষা লাগো যে শিক্ষা কোয়ালিটি এডুকেশন সঙ্গে তাও লাগো বিশেষ করে চিনি সোসাইটি ওদি ড্রাগ এডিকশন যে পাইবেন নেশা যে জিনিস পাইবেন আবু বুঝি কি পাইবা আবুহা সেগুলো কোথায় 70 দশকনি পরেও 80 দশক হইতে 2000 দশক নে বিশ্ববস্ত্র রক্ষা যে শিক্ষা ব্যবস্থা চিনি ইন্টারিয়ার প্লেস বিশেষ করে চিনি প্রাসাদ ভিলেজ রবস্ত্র রক্ষা শিক্ষা ব্যবস্থা বেলাই খেলা হানিয়া নিনে কোয়ালিটি এডুকেশন করি ইনকাই কোনো ফানো খাইবে হাজার তাবুক जों नुगो 100 বছর 150 বছর সেটা ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিস্টেম কা আরো নিগুলো বিরহ রাখা ওয়েস্ট ইন্ডিজ নিগুলো তাবুক রাইতে আর্থিক দিক দিয়ে বড় যত টাকা খেলাধুলা দিকে যত দিকে বড় রাং পিছিয়ে ফার্স্ট হইলে আর ওয়েল ইজ বড় কলম্বাস নেওয়া বড় সিস্টেম নয় হ্যাঁ তুমি বড় না কিন্তু বড় তাবো দূষণ উন্নত ইয়ে বাচ্চিনি সোসাইটি ও লুকাছে একমাত্র কোয়ালিটি এডুকেশনের অভাবে চিনি যারা কোয়ালিটি এডুকেশন মায়া মেরিট মাধ্যমিক 12 कॉलेज यूनिवर्सिटी रगो वो मेरिट टी पास करने क्वालिटी एजुकेशन में जाग पड़े तो भाग में बेकार क्लास 8 निशिमी ड्रॉप आउट उनके 12 पर्यंत ड्रॉप आउट इनके ओमा है कि ना हजार बेकार चिन चेहरे रख लाई तो का इनके ओ बेकार चेहरे रख अब कैसे सोसाइटी ने पोज आउट का बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन में ना करें तब यूरोपियन कंट्री जनसंख्या मैन पावर कॉमेडी फाइटो किनी चाइना किनी जनसंख्या कॉमेडी कर बोंगा मैन पावर ना तो इनकी इंजीनियर डॉक्टर लॉयर उठा के आधा आरो ओ जे
बेकार जे क्वालिटी एजुकेशन माने इंडिया नि बेकार आरो थाङै एमप्लयमेन्ट खायमां किन्तु पनि ओवा क्वालिटी एजुकेशन जकरि इनके बाहिर थांमाने ओमा हाइके नथिनि क्लास 8 फैते ताबो यूनिवर्सिटी लेवल पर्यन्त हजार हजार बेकार फरायदों इनके बेकार बुसुद बेकार तो दंनायबा इनके आबोनो একটা সমাজनि পজা इनके बेकार तो जीवन काटिते ओमा हाइके न बिपदे परिचालन करनो इन कारण गभर्नमेन्ट पनि कर्मसंस्थाननि व्यवस्था खाइदिने बना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट व्यवस्था खाइदिने कोनो फैक्ट्री करे इंडी फैक्ट्री साउंड फाइनेंस बिना एक क्वालिटी एजुकेशन नांगौ किंतु क्वालिटी एजुकेशन में बो बाहाय गए बो इनकम कैसे सोर्स क्वालिटी से नहीं बने भागेनो ओ जे बेकार तंनाय बेकार तंते बरो एकटा बिपदे परिचालन थां ओमहाय हानिया लामा रगो बरो एंगेजमेंट थां ओके आरो न होते काटिना ओके गभर्नमेन्ट जेमन एम्प्लॉयमेंट नि व्यवस्था माखने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नि व्यवस्था खाने बनो कैसे इनकम सोर्स नि व्यवस्था खाइरनि अब गभर्नमेंट एज वेल एज सोसाइटी जे क्वालिटी एजुकेशन रिना नांगौ क्वालिटी एजुकेशन के गाहाम डॉक्टर गाहाम वकील गाहाम इंजीनियर रांके पृथ्वीनि जेकुनु जागाव एम्प्लॉयमेंट नाय मानेयो आपनके सोसाइटी नि बिनि जे बेकार जे पजा दंमोन आगो तेरे कमी थानाय ओमा हाइकेनो जोंनि सोसाइटियाव जे आंटी सोसाइटी एक्ट सामने दंमोन आबो तेरे कमी थानाय अच्छा सार ते कैसा को जे चीनी ताबक चेराय दाव खाइमाया जे बुमा बुफा हिंजांनाय र बेलाय के जुंगार कलाई जुंजारनि बिसिंते जे कलाई दं आसके जों जे ओ बुसार जे अमा हेके ड्राग्स जे सामान बाबो जे अमा हने बमा हेके दिगियो जुंतेन गय बनो जे असेरगन ड्राग्स न काटिदिनाय कि कोनो लामा दं निना खूब इम्पोर्टेंट प्रश्न कारण ताबो जे सोसाइटी हो जे बाबे चेराय रखि ड्राग एडिक्टेड तो आबोनो जदि काटिदिनाय एचुअली नेक्स्ट जनरेशन तो जनरेशन टू जनरेशन नि गैप होदों जोंनि सोसाइटी बांकि दंनानै कफ्राटा पृथ्वीयाव এটা সুস্থ জীবনযাপন তাই দंनानै একটা জাতি হিসাবে পরিচয় দंनानै आबो একটা কমাই थांनाय बने बागै बुमा बुफा हिंदी सोसाइटी नि बरफ हिंदी जतनो आबोनो साथारै बनो बाहायके बिनिखौ ड्राग एडिक्टेड बायदि काटिनाय आबोनो एक परिवेश तैयारी माखे बायदि परिवेश तैयारी माखे जों दाबो खोनाव जे बुमा बुफा बुसानो खुसिना रोङिया खोलानिया रोङिया आबोनि बागै ना बुमा बुफा बुसानि प्रति माया गरै जाय गरै आबोनि बागै ना उच्चाराय ड्राग एडिक्टेड मुभमेंट कोन की सावय अब ठीक न जे वासुब लागनाय ओ पृथ्वीबो एमन बुमा गरै एमन बुफा बुसाना हामजागे every mother's love her child एमन चेराय गरै एमन बुमा गरै जे बुसाना हामजागे एमन बुफा गरै बुसाना गाहाम खायनि लिंनाय किन्तु नि सोसाइटी नि परिवेश नों जदि हामदै माया गांखे आ सोसाइटी नि चेराय कैसा गोथार गुबै गोरों थानानै गुबै कटिदों कारण जों तानि पाराखाव आंनि गांखे जों पाराखाबन तामा गायसानि बिखौ तेसा जुवानानि पारानि भबिष्यत न डक्टर न नायथक फैगोलानानै কিন্তু आगे सिस्टम शिक्षानि बेटा परिवेश मायांगै जोंनि बुमा बुफा संसिनि सुसु रासिसो এটা सोसाइटी न এটা नायथक फैगोलानानै हयতো माया पियाबा आपरनि सोसाइटी न जों नाहनायनि नगो जे बुसारा खुबै ओबेडियन्स जों नगो आपरो जों जारेफोरनो फुंनि माइजानाफोरखौ बुखु बेचाव दिबरनि माइजानाफोरखौ बुखु बेचाव बुमा बुफानि कक खानाय मा दङ हमनाय किन्तु आपरनि सोसाइटी बे दाबुनि सोसाइटी न जों तुलना खालामनांगोन दाबुनि सोसाइटी
busa angka buma busa bilik busai tangkakai masalah ni jalan malia tam hingga oneke service kaya go samungo waisa ngon nokor takai hangsani sari to sip paisa payo omo hai ekta poribesh toiri go abu system malia sesat je abo je drugs je sawi tongnai hai deba je sawi je obo chathai mane obo hai ungo ni je tongnai rok hai bon saw nge tai kaisa buma bufa je busarong samani siteti pon ma tongo ke je obono cha digi ne na ta sa ni ne tamoni bukhane ko tam paisa omo to siu drug situation ake abo yakar thamani nalai report kinu piaba je use kena bo bono bakha karak kai yakar sinai ini boko bakharangan ini bini willingness ta abini musum je kahamuna ni musum bakra kai bakau marunai itu nong thano abu kintu bar no je সব খাই নাই যে যেহেতু ইউজ খাইতে হবা আপন ইউজ খাইয়া কেবিনি যে রিঅ্যাকশন খাইও আর রিঅ্যাকশন নো সহ্য খাইতে নাই যে এমন কোন বুমাও পড়ে যে বলো যে ইউজ খাইতে হবা ন ইউজ খাই না তন্তি দিহিনি কে বুঝিয়া বনা হামলিনা নি নাই ও হামলিনা লাগে বনে গার্ডিয়ান তরফ থেকে বিভিন্ন ভাবে বড় চেষ্টা নাও হামলিনা নি try je o hamran bale tam rung tam pok kesam okay o drug use khai tam na hamran ke na se in society no teisa aita mo okay sudu nini simia nini logo nini family nini society nini jati go dong som thang o dinu sa tong par no kesang ni bising pi abo busudra ti chini bagi hanya abo no bujogui bono awareness program makene এবং সোসাইটি ni chini je borok jeng je paralia khaitmani সমাজ khaitmani उ সমাজ ni joto borok eta poribesh kaham poribesh tisana bagi joto no kaisa baite kaisa ya jomhalai mani bisingti asam no jeng hamjang laimani bisingti bono protection makale ni kanja hamjang mung emon একটা জিনিস ও হামজাক মঙ্গলায় মায়া হেনে এমন জিনিস করি হামজাক মঙ্গলটাই যখন সম্ভব গাছাই না जों ट्राक सानाय रत्न रम रंगुई बुलायो तबलायो अब कैसा जों सोसाइटी न सानाय रत्न काटिलु हामलिति सानाय बागै बन हाया खायना बागै बुमाया फियाबा आबो नेगेटिव थांबाय दा मिनाखाय এটা নেনে সাফানো আনি সাফানো ইউজ খাইতে পূজা তকদান ফানকে বিনো একটা নেগেটিভ পয়েন্ট পাই ওকে আবনো ওয়ান সুবিয়া ওইছে এমন ভাবে ও ইউজ খাইনা রাখনো হামজাক মানে বিসংতি পরামর্শ মাগু আবনে ছায়া জিনিস আবো বসুদিরাতি ছায়া খায় আবনো মাগু কারণ নেনি নিজেনি শরীর হামি দবসে নং পৃথিবী যেকোনো সাম খাই মানে শরীরে আনতে नोंथां खायमेले बानो यूजलेस बने बागे ओ जिनिस जखना जे यूज खायना मा बुजकनाय एके जारा बुजिया यूज जाराय इमेच्योर जाराय बोजोंनो यूज खायतो एके ओ इमेच्योर जाराय रखनो बनो प्रोटेक्शन दिनान बागे जों जारा समाजनि युथ दंनाय जारा एमप्लयिज दंनाय जारा फार्मार उभयनो मिलियो आता आलोचनानि माध्यमे अवेयरनेस प्रोग्राम पे बरो प्रोटेक्शन दिनान बागे बरो पराशनाव एंगेज जानान बागे पाराव उंति परिबेश सृष्टि बाथे ओमफ्राय एजुकेशन नि परिबेश सृष्टि खाय माया सा पर्यन्त आबनो नंगु खकमाया तामनि नाके आबनो खकमाय पारालिया जतने एक नुना न आरो पॉलिटिक्स करिना नांनाय आरो कायसानते कायसा नासलेम करिना नांनाय kaisana kulubate kaisana nangyang nanay kaisana farming is dangerous thing ima asini somaj ajaga thangsobi karon जोंनो गासैनि समाजाव जों दाबो
চিনি চাকরি ছাড়া একটা পরিবারে ইনকাম খাইনি কোনো স্কোপ করি কারণ চিনি বিজনেস সেন্টার করি চিনি বিজনেস সেন্টার করি বাই চিনি বেকার যুবক বিজনেস খাইনি এখানে চিনি চাকরি করি ইনকামকে একটা পরিবার চলে থাকার মতো কোনো পরিবেশ করি এখানে চিনি আর্থিক অবস্থানো जों সচ্ছল খাইমাখাছে চিনি পরিবেশ जों তিসাইমান আপন মাগে গভর্নমেন্ট जोंनो যে অসমাজ না তিসানাय खालामनायनि बागै বিভিন্ন প্ল্যান প্রজেক্ট খালাयनांगौ ओंखाय असमाजनि जोंनोखा जोंनि समाजाव दाबो गोबां मा बेकार आन्डार मेट्रिक आन्डार ग्रेजुएट अमाहायखि गोबां मा बेकार डाक्टार इन्जिनियार पर्यन्त बेकार खालाय दं ओंखाय डाक्टार इन्जिनियार बुंनो केपासिटि बायदि क्वालिटी एजुकेशन दङ बायदि बैंकिंग टैंकिंग रगो परीक्षा दिवई साधारण क्लार्क सेक्रेटारी रगो परीक्षा दिवई बर बानी थांगो बनि परे जरा हाई सेकेंडारी पास मैट्रिक पास बनि चिनी जे ग्रामांचलनि जे पास खाइदोंमोन बंथानि आ क्वालिटी एजुकेशन गैयैनि बागै आ गोसायखो ओंखाय बरता बेकार खालायदों ओंखाय बर बेकार माने चिनि समाजनि पद ओंखाय समाजाव दङै बर सामुखौ मुगरिहाय बेकार खालायदोंहाय अनेक रकम वांसुं नुफायो केबो काहामनि वांसुं नुफायो हाया वांसुं नुफायो अमाहायखिनो एकटा बिपदे खालायदों बनि बागै चिनि समाज न जों सुस्थ' खालामनायनि बागै যারা পলিটিক্যাল লাইনে দংনাय हिंदी যারা एनजीओ खाय दंनाय हिंदी যারা চাকরি खाय दंनाय हिंदी যারা বেকার दंनाय हिंदी যারা सोशल वर्क इनवॉल्व दंनाय हिंदी आबादथ' कायसा बायदि कायसा तामो रिलेशन क्लोज रिलेशन दंङै समाजनि हामग्रायनि बागै हामजा मुंनि बिसिंथि बुनि जे जानायनि गोसा आनिबो गोसा इनै वांसु बैजों जखन सामु खलायलायो आपरो मसिनि चेले जों ड्राग खायना हामबाय सातनो बेलाय बेलाय हामबाय बरं गोनां चिनि जे रंजित कुमार सातनो चिनि किति खरां पांडा एबा ड्राग्स एवारनेस पांडाबो जे जोंनो जरादिमानि बागै बेलायके हामबाय।